Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning my great students. How are you today? Are you okay? Good. Welcome to Belajar dari Rumah bersama Guruku. This program is brought to you by Dinas Pendidikan Kota Surabaya and fully supported by SBO TV yang selalu mengerti. Selamat pagi murid-murid hebat Kota Surabaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Oh iya, how was your holiday? Bagaimana liburannya kemarin? Was it interesting? Menyenangkan ya? Dan karena ini masih dalam suasana Idul Fitri, izinkan Mem Nurul di sini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Oke, ya. Selama 30 menit ke depan ya, today we are going to learn together, especially for the first graders. Hello, first graders. Are you ready? Ya, oke, ya. Hari ini kita akan belajar apa sih? Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan yang lebih jauh, ya, let me introduce myself. Ya, I'm Nurul Afida. I'm from SD Lab School Unesa 1 Ketintang, Surabaya. I'm the English teacher there. Today we are going to review. What is review? Apa itu ya, Mem? Review maksudnya? Jadi review itu kita akan meninjau atau membahas kembali, mempelajari kembali materi atau lessons atau topics yang sudah pernah kita pelajari di semester ini. Apa saja nanti yang akan kita review? Check it out. Okay, it will be better, yeah. Before we start our lesson, before we go further, let's pray together. Pray begin. Dear Allah, please add our knowledge and help us to understand the lessons well. Amin. Pray finish. Nah, as usual, ya, supaya lebih relax, ya, lebih enjoy, let's listen to the song, ya. This is the hello song or the morning song, ya, supaya lebih bersemangat. Let's listen to the song together. Check it out. I am fine. I'm just great. I am fine. I am great. I'm very well today. Great! Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? How are you today? I am hungry. I am tired. I am hungry. I am tired. I am hungry. I am tired. I'm not so good today. Oh, well, I hope you feel better soon. Hello. Hello. How are you? Hello. Hello. How are you? Hello. Hello. How are you? I'm very well today. Okay, thank you for listening to the song. Ya, kalau di lagunya tadi ada yang fine, great, ada juga yang hungry and tired. Are you hungry? Ya, nanti bisa makan after watching this program. Okay, these are our topics today. Yeah, there are 4 topics to review. The first, my experiences. Ya, my experiences itu adalah pengalamanku ya, especially my experiences at school ya. Kemudian yang kedua, clean environment.
clean environment. What is that? Clean environment adalah lingkungan yang bersih. Jadi nanti kalau dalam topik my experiences, apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah benda-benda or things pengalaman di sekolah, misalnya nama tempat or rooms at your school. Kalau dalam clean environment, nanti kita akan mempelajari contoh ya lingkungan yang bersih atau clean and lingkungan yang kotor atau tidak bersih atau dirty. Yang ketiga, the third lesson in this review is things in the classroom. Benda-benda yang ada di kelas. Tentunya murid-murid hebat kelas 1 sudah bisa ya menyebutkan some things in the classroom in English ya. Ada table, chair, kemudian pencil, eraser, bag, etc. And the last is nature. Nah, ini kemarin yang terakhir beberapa waktu yang lalu I have taught this lesson to you in this program ya, nature. Nah, dalam topik nature ini nanti kita akan belajar salah satu contoh peristiwa alam yaitu cuaca. Do you still remember? Ada yang masih ingat? What is cuaca in English? Can you tell me? Yes, that's right. Cuaca dalam bahasa Inggris adalah weather. Weather. Nanti akan kita pelajari cara menanyakan cuaca dalam atau pada hari tertentu. Bagaimana sih cara menanyakan cuaca? Kalimatnya bagaimana? Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. So, I will tell you again, today we are going to review 4 topics. The first is my experiences, the second is clean environment, the third is things in the classroom, and the last or the fourth is nature. Nah, nanti akan kita bahas ya, we will talk about it deeper in the next segment. And now it's break time ya, sekarang istirahat dulu. You can, maybe you want to drink, it's okay ya. Don't go anywhere, stay here in Belajar dari Rumah bersama guruku. Welcome back to Belajar dari Rumah bersama guruku. Nah, kita lanjutkan kembali ya pelajaran kita hari ini. Seperti yang Mem Nurul sampaikan tadi di segmen awal ya. Today we are going to review. And the first lesson is my experiences. My experiences atau pengalamanku, tentunya pengalaman di sekolah atau at school. Here at your screen you can see some pictures there. There are 4 pictures. Maybe some of you already know the name of the rooms in your screen. Ini adalah contoh beberapa tempat atau ruangan yang ada di sekolah kita pada umumnya ya. Yang pertama, look, the first picture is classroom ya, classroom. C-L-A-S-S-R-O-O-M, classroom. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah kelas atau bisa juga disebut dengan ruang kelas ya. Nah, classroom itu biasanya digunakan untuk apa ya? Yeah, that's right. Of course to study ya. Jadi kelas itu digunakan untuk belajar, tempat untuk belajar. Kemudian yang gambar berikutnya, gambar selanjutnya yaitu gambar apa ya? Tempat yang biasanya digunakan untuk bermain ketika di sekolah. Ya, that's right. Yard or school yard, lapangan sekolah. School yard. S-C-H-O-O-L-Y-A-R-D, school yard. Nah, as you can see on your screen, there are some students who are playing ya. Jadi ada beberapa siswa yang sedang bermain di situ. What are they playing actually? What are they playing? Mereka sedang bermain apa? Apakah badminton? Ataukah football? Or what else? What? That's right, they are playing football. They are playing football. Tentunya schoolyard bisa juga digunakan untuk bermain permainan lain selain football ya. Mungkin ada basketball, badminton, etc.
And the next, nah, this is the picture of canteen. Canteen, ya, C-A-N-T-E-E-N, canteen. Nah, maybe this room or this place is one of your favorite place at your school, ya. Mungkin kantin adalah salah satu tempat favorit kalian ketika di sekolah, ya. And what can we do at the canteen? Ya, apa yang bisa kita lakukan di kantin biasanya? Of course, ya, buying some food, buying some drinks, and of course, eating and drinking. Jadi kalau di sekolah sudah ada tempatnya ya untuk makan dan minum, kita bisa melakukannya di kantin. Jadi tidak makan dan minum di tempat lain. And the last picture here, ada gambar. There is a lot of books there. Ada banyak buku. Kemudian there are some students who are reading. Ada banyak buku ya, jadi clue-nya ada books and reading. Kira-kira ini tempatnya namanya apa? Can you tell me? Library, that's right, library. Library itu perpustakaan ya, library. L-I-B-R-A-R-Y, library, perpustakaan. Okay, this is the first lesson or the first topic. Next. Nah, ini tadi seperti yang sudah Memro sampaikan ya, jadi 4 ruangan tadi, ini fungsinya. Yang pertama ini adalah apa tadi? What is this? Classroom, very good. Nah, ini kalimatnya ada kalimat seperti ini. The students are studying in the classroom. The students are studying in the classroom. Murid-murid sedang belajar di kelas. Murid-murid sedang belajar di kelas. Kalau di kelas sedang belajar, biasanya ada teacher and also the students. Nah, berikutnya, nah ini tadi gambar yang sedang ada di kantin ya, canteen. Ini kalimatnya begini, the students are eating in the canteen. The students are eating in the canteen. Murid-murid sedang makan di kantin. Next, nah ini yang tadi ya, it is a library, ya, a place to read. So the sentence is, the students are reading books in the library. The students are reading books in the library. Murid-murid sedang membaca buku di perpustakaan. Nah, tentunya kalau di perpustakaan itu ada beberapa hal ya yang harus kita perhatikan. Misalnya you have to be quiet ya, and then of course not eating in the library ya, harus tenang, diam, dan tidak boleh makan atau minum di dalam perpustakaan. Selanjutnya ini tadi ada beberapa siswa yang sedang bermain ya, maybe this is also your favorite place in your school ya. The students are playing in the schoolyard. The students are playing in the schoolyard. Murid-murid sedang bermain di lapangan sekolah. Murid-murid sedang bermain di lapangan sekolah. Jadi lapangan sekolah itu adalah schoolyard. Schoolyard. Okay, now we go to the next topic or the next lesson ya. Clean environment. Clean environment ya, ini penting sekali ya untuk dipelajari. Clean environment tentang lingkungan yang bersih. Nanti kita akan tahu dan murid-murid diharapkan bisa membedakan ya, which one is the clean environment and which one is the dirty environment, atau lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor atau tidak bersih. Di sini ada 3 gambar ya, there are 4 pictures ya, ada contoh gambarnya itu campur antara clean environment and also dirty environment. Nah, kita akan coba bahas mana yang merupakan contoh lingkungan yang bersih atau lingkungan yang kotor. Nah, look at your screen. Nah, ini adalah gambar sekolah ya. This is the picture of a school. Nah, perhatikan sekolahnya terlihat bersih, banyak pepohonannya ya. Jadi ini contoh sekolah yang bersih.
Di sini kalimatnya my school is green. My school is green. Nah, sekolah yang hijau itu bukan berarti sekolahnya itu warnanya hijau, catnya hijau, tetapi sekolah yang hijau atau green school itu biasanya there is a lot of trees there. Ada banyak pepohonan sehingga udaranya juga terasa bersih dan sehat. Next, ini adalah contoh dirty environment ya, lingkungan yang kotor. Contohnya di sini, kelas yang kotor. So, the classroom is dirty. The classroom is dirty. Kelasnya kotor. Ini tidak boleh ditiru ya. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Stay here in Belajar dari Rumah bersama guruku. We will be right back. Welcome back to Belajar dari Rumah bersama guruku. Kita kembali ya. Oke, tadi sudah kita bahas 2 topik atau 2 lessons ya. Sekarang kita ke lessons yang ketiga. The third lesson, things in the classroom. Things in the classroom. Nah, dilihat dari gambarnya sudah tahu kan ya kita akan belajar apa? Apa yang akan kita pelajari? Ya, that's right. Benda-benda yang ada di dalam kelas kalian pada umumnya. Look at your screen. There are some pictures. The first, apa itu yang gambar pertama yang berwarna merah? What is the red one? Bag. Good. Bag. B-A-G. Bag. Tas ya. Bag itu adalah tas. Sering kita jumpai di kelas tentunya ya. Kemudian yang kedua ada gambar yang colorful, the colorful one, yaitu ada yang warna-warni, ada yang blue, yellow, red, and green. Ada blue, yellow, red, and green. Itu gambar apa? Ada yang bisa menyebutkan? That's right. Itu adalah gambar rautan atau sharpener. Sharpener, rautan ya. Kemudian gambar yang ketiga itu ada biasanya yang mereka itu berpasangan, yaitu meja dan kursi. Table and chair. Table and chair ya. Oke. Nah, we will talk about them one by one. The first picture, ini ada gambar apa tadi? Barusan kita bahas ya, yaitu sharpener. Good. Nah, tentunya murid-murid hebat kelas 1 juga sudah bisa ya berhitung ya. You can count in English actually. So let's count the numbers of the sharpeners. Kita hitung bersama ada berapa itu jumlah rautannya. How many sharpeners are there? How many sharpeners are there? Let's count together. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yeah, that's right. There are 4 sharpeners. Look at your screen. Read the sentence. There are 4 sharpeners. Ada 4 rautan. Menurut ulangi sekali lagi ya. There are 4 sharpeners. Ada 4 rautan. Kalau ini, what is that? What is it? That's right. It is a bag. It is a bag. Ini adalah sebuah tas. How many bags are there? Ada berapa di situ tasnya? Dihitung? Yeah, that's right. Yes, only one bag or a bag. Nah, so sekarang Mem Nur mau bertanya lagi tentang warnanya. What is the color of the bag? What is the color of the bag? Red. Very good. Red. So look at the sentence. The bag is red. The bag is red. Tasnya berwarna merah. Misalnya itu tasnya nanti diganti ada gambar lain, tasnya warnanya hitam misalnya, berarti the bag is black. The bag is black. Tasnya berwarna hitam. Nah, ini tadi yang berpasangan. Apa tadi? Tables and chairs. Table and chairs. How many tables are there? Please tell me how many tables are there? 1, 2, 3, 4, 5. So, look at the sentence. Read the sentence. There are 5 tables. There are 5
tables. Ada 5 meja. Ada 5 meja. Berikutnya, Ma'am Nur mau bertanya kembali. I want to ask you, what is the color of the tables? What is the colors of the tables? Is it blue? Is it red? Or what? That's right. They are brown, ya. Mereka berwarna coklat. So the tables are brown. The tables are brown. Mejanya berwarna coklat. Karena ini meja dan kursinya sama, ya, berpasangan. Kebetulan warnanya juga sama. They have the same color. So the sentence will be like this. There are 5 chairs. There are 5 chairs. Ada 5 kursi. Kemudian warnanya juga sama, sehingga kalimatnya the chairs are brown. The chairs are brown. Kursinya berwarna coklat. Okay, do you understand? Masih semangat ya? Okay, very good. Nah, this is the last topic or the last lesson in this program, in this session, ya, tentang nature atau alam. Nah, di topik nature ini kita akan mempelajari salah satu contoh peristiwa alam, yaitu cuaca. What is cuaca in English? Do you still remember? Weather. Good. Weather. Cuaca itu adalah weather. Good. Nah, di sini ada kalimat. What is the weather like today? What is the weather like today? Kira-kira maksudnya apa ya? Ya, you're right. Ini adalah contoh kalimat sederhana untuk menanyakan keadaan cuaca pada waktu tertentu. Misalnya, atau hari ini, look, there are 3 pictures of the weather. Ada 3 gambar cuaca. Yang pertama gambarnya mendung, ya. Mendung itu yang bagaimana, ma'am? If it is cloudy, di situ sudah tertulis di bawahnya, ya, cloudy. C-L-O-U-D-Y, cloudy. Itu mendung, ya. Jadi kalau nanti menjawab berarti it is cloudy today. It is cloudy today. When it is cloudy, the sky is very dark. When it is cloudy, the sky is very dark, ya. Biasanya kalau mendung tentunya langitnya berwarna gelap atau hitam. Kemudian yang kedua ada gambar matahari, ya. The sun is shining so bright. So, what is the weather like today? That's right, it is sunny. Hari ini cuacanya cerah atau cuacanya cerah hari ini. When it is sunny, you can use or you can wear the sunglasses to protect your eyes. And the last, ini tadi sudah ada cloudy, sunny. The last itu rainy, ya, cuacanya hujan. So, what is the weather like today? Gampang saja, tinggal dijawab. It is rainy today. It is rainy today. Nah, when it is rainy, you can prepare or you can wear the umbrella or the raincoat, ya. Nah, ya, this is the exercise for you, ya. Ada 3 saja latihan soalnya, silakan dikerjakan, ya. Do the exercise at your home, ya, at home. And don't forget to submit your answer to your teacher. Okay. Tidak terasa sudah 30 menit, ya, kita bersama. Thank you everyone. Thanks for today. Don't forget to stay healthy, stay happy, and of course, stay at home. Thank you, bye. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku.